वाढदीस म्हणजे वर्धापन दिवस आणि ह्या निमतान आमच्या वडिलां खातीर जे रिटायर्ड आसा तांकां रिटायर करपाचो प्रयत्न आनी तांची थोडी करमणूक करपाचो प्रयत्नाचें उद्घाटन आज मानाधिकांनी दिवली पेटोवन केल्लें आसा आनी ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून आमकां लाभल्या गोंयचे मानाधीक मंत्री श्री रोहन बाब खंवटे. खरें म्हणल्यार खंवटे बाबाक गोंयांत वळख करपाची कांय गरज ना, तांकां कोण वळखना. तांणी जे राजकीय आनी सामाजीक मळार लोकां खातीर काम केलां ताका लागून तांचे सगळे गोंयकारां कडेन बरे पैकी वळख आसा. मराठीत अशें म्हणटा की बाळाचे पांय पाळण्यांत दिसतात. हांव एक इतिहासाची प्राध्यापिका आशिल्ल्यान थोडे इतिहासान डुबकी मारून तांचे बद्दल सांगचीशें दिसता आनी थोडे इंग्लिशीन आसा, माफ करचें. Rohan Ashok Khawte was born on 25th February 1974 in Pendem City. He did electronic engineering at GEC. As a student, he was very active in extracurricular activities as well as a good academician. He represented the state of Goa in cricket, basketball at the national level and table tennis at the university level. He took upon himself the mantle of running his father's business and excelled in it too. He was awarded the Young Entrepreneur Award in 2003. Before embarking on his political career, Rohan Khawte worked on building the Shiv Samarth Group, a business entity employing hundreds of Goans. Since his early youth, Khawte believed in the importance of being in the system to change the system. That was his motto. After spending time on the grassroots, Khawte sir entered politics in 2012 and won the state assembly election as independent candidate from Porvorim constituency, a feat achieved thrice. Khawte sir has undertaken several initiatives. In 2013, he was awarded the Adarsh Yuva Award, a Bharatiya Chhatra Sansad Foundation headed by then Election Commission T.N. Seshan. In his political career spanning 10 years from 2012 to 2022, he has been very active member of opposition as well as a reformist. He is revenue minister, as tourism and IT minister, has also initiated key reforms as the labor and employment minister. He has done so much for Purvarikas that they have been electing him again and again, and I hope in future again and again. ऐकू येतं म्हटलं. आजच्या या सुंदरशा सोहळ्यात व्यासपीठावर उपस्थित आमचे ज्येष्ठ उमेश बाब बुडकिले, सँटिकल मतदारसंघाचे आमदार बाबूराव फर्नांडिस, मातृशाळेचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाबालू केडी, तसेच सेक्रेटरी आमचे आमशेकरजी, हांगाची व्यवस्थित चेअरमॅन हांगाची प्रमुख डॉक्टर शशिकलाताई, चित्राताई, वर्षाताई, हांगा जमिल्ले सगळे मातृशाळेचे पदाधिकारी, उपस्थित सगळ्या वाठारांतले ज्येष्ठ नागरिक, सिनियर सिटीजन्स, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, उपस्थित भाव आनी भगिनी, पयले सुवातेर दिलगिरी व्यक्त करता आनी माफी मागता रुग्णशाळे कडेन, कित्याक टायमींग मातशें चेंज जायत गेले. पयले प्रोग्राम 5 आशिल्लो, मुख्यमंत्र्यान 5 मिटींग फिक्स केली म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केली 4 कर म्हणून, पूण सगळे लोक येवपाचे आशिल्ले 5 म्हणून सांगले. मागीर ती मिटींग कॅन्सल जाली म्हणून परत रिक्वेस्ट केलो की ती कॅन्सल जाल्यार 5 करूया म्हणून, कित्याक लोक आसतना बरोबर एक उलोवंक मेळटा, 4 गोश्टी समजूंक मेळटा. ताजे खातीर पयली माफी मागता की प्रोग्राम मातसो वयर सकयल जालो म्हणून. दुसरें खूब आनंद जाता आज हांगा येवन, कित्याक 15वें वर्स जे आज आसा स्थापनेचे, ताचे खातीर आमचे शशिकलाताई आनी तांचे पूर्ण सहकारी सगळ्यां मनांतल्यान आमच्यो शुभेच्छा. एक संस्था तयार करप आनी चलोवप ही सोपी गोष्ट न्ही. आनी मातृशाळेक म्हाका दिसता लोक जेन्ना अनुभव आमचो विचार मांडटालो, यू कूड सी दॅट पॅशन इन हीज टॉक. इट वॉज नॉट जस्ट अ टॉक, बट ही वॉज टॉकिंग हाव एक्झॅक्टली दे हॅव मेंटेड. आनी योगायोगान फाटल्या विकान 14 नोव्हेंबराक 46 वर्सां मातृशाळेक जाली.
तेन्नाय म्हाका चान्स मेळ्ळो मातृशाळेंत वचून ती स्थापना कशी आसा कितें आसा ती पळोवपाक. लास्ट विकान ती पयली आज हांगा आयला आनी ईच युनिट जी संस्था आमी म्हणटात ज्या तरेन तांणी केल्या, इट इज नॉट अ कमर्शियलायज्ड ऑर्गनायझेशन. इट इज अ ऑर्गनायझेशन विच इज अ एक्सटेंडेड फॅमिली. ते मागीर भुरगीं आसूं, जाणटी आसूं, वेगळे वेगळे विचारचे आसूं. थंय आमी पळयलें, थंय जशें अनुपान म्हणलें, जंय आवयच्यो सावळी कळना थंय मातृशाळा आसा. आनी हांगा येतकर कळटा की वेगळे वेगळे एज ग्रुपांक जंय हेल्प जाय मेडिकली टू एन्श्योर दॅट दे आर एबल टू लीव देअर लायफ प्रॉपरली, वेदर दे आर एबल टू अफोर्ड इट और नॉट अफोर्ड इट इज नॉट अ क्वेश्चन. टू गिव देम दॅट फॅसिलिटी इटसेल्फ इज अ बिग पार्ट टू द सोसायटी. आनी सोसायटीक इतलें अर्पण तांणी जें केलां, खरेंच मनांत काळजांतल्यान म्हाका दिसता तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता, कित्याक इट इज अ गिविंग बॅक टू द सोसायटी. अजून खूब लर्निंग्स आसात. म्हजो बाबा 2003 ना जालो. म्हाका याद जाता तुमी उलयता म्हाका सदांच एक आसा की ही इज ऑलवेज वीथ मी, समवेअर अराउंड मी, इज ब्लेसिंग मी समवेअर म्हणून. वी ऑलवेज केम फ्रॉम अ फॅमिली विच फ्रॉम बाबान कश्ट काडून खंय तरी पावलो. थंयच्यान बाबा बरोबर जावन आमी हातभार वाडयले. म्हाका श्रद्धासाय आसा. म्हाका ताका पयलीं म्हाका आमचे स्टिलाचो धंदो याद जाता. म्हणजे दॅट इज वेन वी स्टार्टेड एंड वी यूज्ड टू गिव अ बिझनेस फॉर स्टील. बट एवरीथिंग वॉट वी चॅनलाइज थ्रू एट अ पर्टिक्युलर टाइम एंड अ पर्टिक्युलर डेस्टिनी. आमची चवथ पिरवळा जाता. आमचे मूळ घर पिरवळ, पूण योगायोगान सँटाक्रूज मतदारसंघात आमचे आजोळ म्हणजे म्हजो आजो बाबाचो बापूय वॉज फ्रॉम सँटाक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. पूण पिरवळा वतकर आमी 3 सण करतात. एक आंब्याची संक्रांत, एक चवथ आनी एक व्हडली दिवाळी. 2002 अशें कितें जालें हांव न्हू, म्हाका एकदम तकलेन आयलें की आमी सगळ्यांनी एक ग्रूप फोटो काडचो, कित्याक एक जॉयंट फॅमिली, थंय सगळे जाण येतात, बरोबर रावतात. आनी दोज 3 days आर लॉट ऑफ फन वीच वी हॅव. सगळ्या तरेची भुरग्यांक इन्वॉल्व करतात आनी सगळ्या एक आमची संस्कृती जावं आनी भुरग्यांक संस्कार म्हणजे फुडली पिढीन हो जनरेशन आमचें व्हरपा जाय हाच्या खातीर पिरवळाचें जाता. तेन्ना आमकां एकदम तकलेन आयलें की ग्रूप फोटो काडया. जवळ जवळ 80 लोक, 70-80 लोकांचो एक ग्रूप फोटो जालो. स्पेशल फोटोग्राफर हाडलो. दॅट वॉज इन ऑक्टोबर 2002. ते जायना फुडें बाबा डेव्हलप सम प्रॉब्लेम्स. वी थॉट इट वॉज प्रोस्टेट. ही वॉज जस्ट 63. Then we knew that he had a very unique problem which is very rare, a tumor in the kidney. June 2003 तो वाला. We tried everything possible. And within that in 2002 to 2003, तेन्ना तशे मेडिकल फॅसिलिटीज नाशिल्ले, so we ended up being in Jaslo. सांगपाचो एकूच म्हणल्यार a photograph can remain as one photograph which never could be done again. म्हाका दिसता a life भुरगेपणाच्यान आमी भुरगींच्यान व्हडली जातात, स्कुलान वतात, जॉब पर्यंत वी आर चायल्ड, वी आर चिल्ड्रन. दॅट इज द मोस्ट जॉयस पार्ट ऑफ आवर लायफ. कांयच स्ट्रेस ना. सगळो स्ट्रेस आवय बापूय घेतात, मातृशाळेचे संस्थेन मातृशाळा घेतात. पूण वी एज द चायल्ड ग्रुम्स अप आनी जशें व्हडले जातात ताका संवसार जालो जाता. संवसार जातकीर भुरगीं जातात एंड एवरी सायकल इज अ थिंग. सो टुडे वेन आय सी सिनियर सिटीजन्स, खुबशे अशें जाता की आवय जेन्ना भुरग्याक सांगता, भुरगो व्हडलो आपल्याला अरे हें कर रे म्हणून, इतलें चलो इरिटेट जाता. पूण आमकां जेन्ना वाडटा तेन्ना कळटा की त्या आवय त्या बापायन आमच्या पेक्षा खूब पावसाळें चड पयलें म्हणून ते गिविंग अस प्रॉपर डिरेक्शन टू डू वॉट वी नीड टू डू. आनी त्या टायमार आमी समज सारकें तें घेतलें पॉझिटिव्हली, वी फायंड सक्सेस इन आवर ओन वे. इफ वी ट्राय टू चॅलेंज इट, इफ वी ट्राय टू डू सम थिंग्स विच आर नॉट इन ट्यून विथ देअर थॉट्स, सक्सेस डज नॉट कम इन दॅट मॅनर विच वी थिंक वी शुड बी हॅपी. पयरचें उदाहरण सोशल मिडिया अशें जाल्यार की सोशल मिडिया तर्फे सगळें चालू जाता. दिल्लीची जी एक पयर केस जाल्या, विच वॉज अ मर्डर केस, मनशाचे 35 कुडके करून वेगळे वेगळे करून ते खंय घालून उडयले. ज्या चलयेक आवय बापायन सांगलें करनाका तें ताणें आयकुना, पूण जाय तेंच केलें. एंड कितें जालें? द पेरंट्स लॉस्ट अ चायल्ड, द चायल्ड लॉस्ट हर फॅमिली. तो भुरगो भितर पडलो, भायर पडलो, कांय फरक पडना, बट द होल फॅमिली गॉट डिस्टर्ब. म्हजें एक मान्य आसा की एज सिनियर सिटीजन्स वी नीड टू गिव देम द बेस्ट. उमेश बाबा फर्स्ट टायम म्हणटा वी नीड टू गिव द बेस्ट म्हणून तुम्ही तरी ताळ्यो मार. म्हाका न्ही तुमच्या स्वता खातीर
उमेश बाबाक जेन्ना फर्स्ट टाइम मेळ्ळा, आय डोंट नो इफ आय मेट हिम बिफोर, that smile said it all. A person at 92, जशें बाबा किरण म्हणलें, has achieved everything and he has a smile. Touch wood, दिसता लागची न्ही. पूण एक समाधानी अशें मनीस त्या एजीन वचप आनी येवप is something is a feat accomplished in today's generation. We are going through various parts. म्हणजे कोविड आयलें, कोविड म्हणजे म्हाका दिसता तुमकां केन्ना खबर आसतना कोविड म्हणजे आमी आतां पळयलें. फुडें कितें येतलें खबर ना. कोविडाचो परिणाम आनी कितें येवंक शकता. बट एज वी स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स, एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट इज दॅट वी नीड टू टेक केअर ऑफ आवर सेल्स एज फार एज हेल्थ इज कन्सर्न. एवरी 10 years or 5 years after the age of 30, म्हाका दिसता वी नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट लायफ व्हेरी सिरियसली एंड डिफरंटली. आतां 40 to 50च्यानूच एपिसोड जे जावंक लागल्यात वेर वी आर लुजिंग आवर नियर एंड डियर वन्स इज अ बीग कन्सर्न. दोतोरांकडे मेडिकली जेन्ना विचारता दोतोर म्हणटा हय आमी स्टडी चालू आसा म्हणून. त्या स्टडीन आनी कितले वतले भितर वयर आमकांय खबर ना. So as we touch and we start aging, we start going upwards. We need to start giving back to the society. And back to the society was syndrome build up जाऊन जाय सगळे स्वतः. It is not only a commercial aspect. अशें न्ही की म्हजे कडेन 5 रुपया आसा हांव कितें दितलो, काय म्हजे कडेन 500 रुपया आसा कितें दितलो. हांवें मायक सांगता म्हाका उगी राव म्हणून जालें. पूण जावन आसता. कोणाचो आनी एक प्रॉब्लेम. So important for us is giving back to the society. जाल्यार how do we give back? This is very important. मनशाचे वचून 5 रुपया असो 50 रुपया असो 500 रुपया म्हणा. How can I give back in the time for all of us to come? आम्ही परवरी कितें केलें? परवरी हाऊसिंग बोर्ड, जर्नलिस्ट कॉलनी, पुंडलिक नगर खुबशे आसात. टेक्नॉलॉजी शिवाय हे बरं. आम्ही परवरी कितें केलें? आम्ही परवरी केलें एक नाना नानी नातवांचें पार्क. वी स्टार्टेड अ कन्सेप्ट ऑफ नाना नानी नातवांचें पार्क. एवरी ओपन स्पेस वॉज ऑलवेज डिसाइडेड की एक वॉकिंग ट्रॅक तर 4-5 घाल थंय कितें जातलें म्हणून. सो वी सेड लेट्स चेंज द कन्सेप्ट अँड वी गॉट दिस पर्टिक्युलर थिंग. आज एवरी ओपन स्पेस इन परवरी वी आर गोइंग विथ अ चेंज ऑफ थॉट. एक कडेन सायन्स पार्क. आम्ही भुरग्यांपणांतल्यान फक्त सायन्स बुकान शिकले. बुकान नाका जाल्यार फिजिकल न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटी कशें शिकतले, एनर्जी कशी शिकतले, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. जाल्यार वी स्टार्टेड विथ द सायन्स पार्क. आर्ट पार्क म्हणून तयार केले. सगळ्यांची कला बाकी सगळे दाखोवपाची एक ऑपॉर्च्युनिटी. तातूंत आमी नाना नानी नातवांचें पार्क केलें. द होल पार्ट इज फ्रॉम आमचे भुरगेपण टू आतां वॉट वी हॅव रियलायज इज देर इज नो फर्दर बॉन्डिंग फ्रॉम द ग्रँडफादर टू द ग्रँडसन ऑर द ग्रँडडॉटर. Why it is happening? Because either the children are too adapted to technology. They can find a good grandfather on a media game which they can play, but no time to talk to the grandfather who's in the house or grandmother to talk in the house. So we said, let us get a Nana Nani Natwanche park. आज त्या नाना नानी नातवांच्या पार्कात दोतोर हेदे, तांचे ज्येष्ठ मंच, नागरिक मंच, बाकीचे सिनियर सिटीजन, आमचो वेर्णेकर भाऊ who is 80+ as a ward member, everybody has come together and each one is putting things together for themselves. We are supporting. I always say that we are facilitators. We cannot come in the system. We will help you support for your thoughts. And as they, one phase is they are taking care, meeting each other. कोण single senior citizen असतात, कोण बाकीचे असतात, येऊन गोष्टी करतात, बसतात. They have their own things, they have their health camps, and we support them. The next thing what we plan doing with them is we want them to give back by saying, "Baba, we are storytelling Korea." रामायण कितल्या जाणांक खबर आसा आणि महाभारत कितल्यांक खबर आसा. आमची संस्कृती खंय आसा आयच्या पिढीक, स्पेशली इन अर्बन एरियाज, इज द बिगस्ट थ्रेट. आणि थंय आय थिंक इफ वी नीड टू गेट आवर होल एजेंडा ऑफ पुटिंग थिंग्स अँड हॅव्हिंग अवर कल्चरल. आमची दायज म्हणटा आमी, म्हणजे दायज सांबाळपी कोण ना. आमी दायजा बद्दल उलयतात, पूण दायज कोण सांबाळटलो? एज पॉलिटिशियन हांव म्हणटा दायज सांबाळपाक जाय, आनी कोण तरी म्हणटा करपाक जाय. करपाक जाय, करतलो कोण? तेन्ना वी नीड अ इन्क्लुसिव्ह सोसायटी. अँड देर I think senior citizen has a big role to play to give back. It might be storytelling जाव, कथा जाव, भजन जाव, गायन जाव, कितें कितें जाव. आम्ही स्वतः परवरी भजन ग्रुप फॉर्म केले. कित्याक केले? घरा जे जाणटे आशिल्ले बरोबर येवन आज भजनाचे ग्रुप जाले. देवळांनी ते म्हणटात. वी हॅव ब्युटिफूल टेम्पल्स देर.
each one is getting into an inclusive model, and that is exactly the idea I feel should be replicated wherever we can to give that quality of life to the senior citizen who has reached that milestone after doing everything in life. तो भुरगेपण तो जाणटो जाल्यार आमी जाणटे जातले. आमचे जाणटेपण कशें जावपाक जाय, we would like to see in the senior citizens of today, and this is exactly when we talk about things which are close to our heart. It is only giving back. म्हजो बाबा मातृशाये कडेन अटॅच आशिल्लो. योगायोगान हांव आतां पावलो. पूण पावता आसतना फुडें कितें करपाक जाय कितें ना हांवें ऑलरेडी पयर तांकां सांगलें की फुडें वचया, खंय जाय ते वी आर देर. आज रुग्णाश्रयाचें काम पळयतकर आय वेंट अराउंड टू सी वॉट वॉज देर एंड वॉट इज नॉट देर. Nursing and home nursing is a big part to talk about when it comes to senior citizens. आज जे जाणट्यांक हांगा ट्रिटमेंट मेळटा, जे जीएमसी खातीर थंय हांगा येवन रावतात, नाल्यार हांगा स्वता फिजिओथेरपी चालू आसा, आय थिंक इट्स समथिंग विच वी मिस इज अ नर्सिंग पॉयंट. आनी तो इतलो गॅप सुद्दां भरपाक घेतला. म्हाका दिसता रुग्णाश्रय आमचे शशिकलाताई ताचे पूर्ण टीमी खरेंच अभिनंदन करता, कारण इनिशिएटिव्ह दे हॅव टेकन आर टू फिल द गॅप्स विच इज इन द सोसायटी. आणि हाज्या फुडें तुम्ही खुबशे हांगा आयले ते डोनर आसात, खुबशे सपोर्टर्स आसा, खुबशे क्लबाचे संस्थापक आसात. वी ऑल हॅव टू वर्क टुगेदर टू गेट दिस टायप ऑफ थॉट्स टुगेदर इन अ लार्जर फॉर्म. गोंया आमी अर्बन आनी रुरल म्हणले, आज रुरल भाग म्हणटकीर आमी सामकोच काणकोण समज धरलो आनी सत्तरी सोडलो, और सांगे आनी सावड्डे उरिल्ले जरी आमी रुरल म्हणले, सेंटिमेंट मे हॅव पंचायत, परवरी मे हॅव पंचायत, बट आय वूड कॉल देम एज अ सेमी अर्बन और रुर्बन पार्ट ऑफ रुरल एंड अर्बन मिक्स which we are as constituencies. मनशाची गरज वेगळी, मनशाचे थिंकिंग प्रोसेस वेगळे. सो एट दिस हाऊ कॅन वी एडप्ट इज समथिंग विच वी नीड टू टॉक. आणि हांगा सिनियर सिटीजनांचो रोल जो आज आयडेंटिफाय केला बाय ओपनिंग दीस रिक्रिएशन सेंटर, तांच्या तुमचें अभिनंदन करता. कित्याक रिक्रिएशन सेंटर इज समथिंग विच कॉम्प्लिमेंट्स एवरी थॉट. मदीं येवन बसप, दोन गेमी खेळप. म्हाका तिणें जेन्ना म्हणलें चेस बोर्ड, पहिलेच म्हाका तकलेन गेले मुन्नाबाईचो सीन, संजय दत्त आनी ती पळयला न्ही मुन्नाबाई, तो जाणटो तो बरोबर तो ताच्या पोटान कांय बसनाशिल्लें, पूण ताका राणी आवडटाली कॅरम बोर्डा वयली. ती घालता घालता तो ज्युसाचो ग्लास दवरता. जो मनीस कांयच पिनाशिल्लो तो कॅरम खेळटा खेळटा ते तकलेनूच ना, तो ज्यूस पिता. थिंग्स which we can make happen, I think we are there as not as politicians but as a social worker. I have more been of a social worker throughout my life and slowly come into politics with the wish of our people of Porvorim. आज चान्स जेन्ना मेळ्ळा, we have always been the वर्षांनी जे म्हणला, blaming the system is easy but trying to be in the system and change it is always challenge. And तो challenge फाटले 7.5 वर्सां as opposition I have raised the issues. आणि 2.5 वर्सां जेन्ना आसा as minister in the last tenure under मनोहरभाई, then I have tried to deliver. आज परत डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर आमकां ही 5 वर्सां गोंया खातीर सगळ्यां खातीर म्हत्वाची आसा. टुरिजमाच्या दृश्टिकोनान, आय नॉलेज नॉलेज डेस्टिनेशन दृश्टिकोनान, आनी टू मेक गोवा टू वॉट वी वॉन्ट. वी कॅन ऑलवेज टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट नॉट बीइंग देर, स्किलिंग नॉट बीइंग देर, इंडस्ट्री लोक आमचे इंडस्ट्रीक लोक तयार ना. पूण ती जेन्ना सरकार फुडें विचार व्हरता, that has to be a unanimity where people start thinking that we need Goa, how we need Goa for the next 20-30 years. आणि ती करतले जाल्यार सोसायटीचो सगळ्यांचो, खास करून जाणट्यांचो रोल आसा. आमी पुलिसे कडेन केन्ना चर्चा करता तेन्ना आमी म्हणटात की एक्स आर्मी, एक्स सर्विसमॅन नाल्यार पीपल हू हॅव बीन टिचर्स कॅन बी द बेस्ट वॉर्डन इन अ सोसायटी म्हणून. आज इंटेलिजन्स पुलिसेचे समज खंय कमी पडटा जाल्यार हू कॅन फिल द गॅप इज सिनियर सिटीजन्स. आणि आम्ही we started routine meetings of the police with the senior citizens. One is to give them a sense of security. Second is to adapt to see how we can best take care of the intelligence network that the senior citizens have. जाणट्यांकडे उलयलो ताका पूर्ण माहिती आसता, हो भुरगो कोण, कितें, खंयच्यान सगळें खबर आसता. भुरग्यांक समज जाल्यार खबर नासता, कित्याक that is experience. And experience has a lot of value which sometimes cannot be singled out or cannot be understood unless that value is being seen in different forms. आयच्या दिसाक रुग्णाश्रयाचे तशेंच मातृशाळेचे जे विविध प्रोग्राम्स आसात आनी विविध विचार इनिशिएटिव्ह आसात ते खरेंच कौतुकस्पार्थ आसा. तांकां तांचे मनांतल्यान काळजांतल्यान अभिनंदन करता. तशेंच तांचे फुडें कितें जे विशय आसात which they would like to do. Me giving my thoughts may not be correct, but I would like to understand what they need आणि तातूंत आमी काम कशें करूंक शकतात आणि आमी हे फुडें तांचे विचार कशे व्हरूंक शकतात, तातूंतल्यान सगळे सोसायटी कडेन पावपाक आमी बऱ्या अर्थान पावोवंक शकतात.
हे करता आसतना वी ऑल्सो हॅव चॅलेंजीस ऑफ किपींग आवर आयडेंटिटी. आमचे अस्तित्व गोयचे चालू दवरप, बरें दवरप, हे आमचे एक चॅलेंज आसा आयच्या दिसाक. ते टुरिजमाच्या मार्फत टुडे वी आर टेकिंग इनिशिएटिव्स. वी आर लुकिंग एट स्पिरिच्युअल टुरिजम, वी आर लुकिंग एट मेनियस फॉर्म्स of how we can get our culture tradition right. From various forms we are trying other initiatives through technology. But yeah, this will be one or two parts of what I am holding as a portfolio. But Goa as whole has a lot of challenges. Every minister must be doing his homework and his work towards Goa. मुख्यमंत्री आपले काम करता, जशे सरकार काम करता, तशेंच सिटीजनाचे काम असता. Collaboratively let us work for a better Goa. आयच्या दिसाक तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची ह्या सेंटराच्या ओपनिंगाची परबी दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें.